We will fight for this country. What you people are doing here? Please, तो अच्छा नहीं हुआ लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय दिनैनि बे भिडिअआवहाय आङो बिटिआर नि कंग्रेसनि लिडार गर्जन बसुमतारी बिथाङा जे प्रटेस्ट खालामनायावहाय माबायदि बेरफुसारलायनाय बिबुंथि होदों नोंथांमोनाहाय बेखौ बे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों नोंथांमोना नुगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो जोबजासिम नायलांनानै भिडिअखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो तो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो এইটো সম্পৰ্কে পাৰমিশন দিব নেকি কোনবাই নাই আমি এটা মেমোৰেন্ডাম গণতান্ত্ৰিক দেশত দিব নোৱাৰো নহয় বিজেপিয়ে কৰিলে লীলা কংগ্ৰেছে কৰিলে ধৰি মেলি দিলা এইটোতো বেয়া কথা স্যাৰ নাই নাই আমাক যাব দিব লাগিব এইখন গণতান্ত্ৰিক দেশ আমাৰ অধিকাৰ আছে এইখিনি কোৱা হুলস্থুল নকৰো democratic right article 91 বৰ্তমান to understand the democratic rights. please This country is by the people, for the people and of the people. You are there with this khaki poshak because of এই বিজেপি সরকার যিয়ে চাই হিতে কৰিব দিয়া নাকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যিটোৱে মিডিয়াত কৈ হিটোৱে আইন হৈ গৈ আছে আপুনি কিয় নুবুজি পাৰে আপোনালোকে সংবিধান মানে সেই সংবিধান শান্তিপূৰ্ণ কংগ্ৰেছ স্নেপ লাইনত যাম আপুনি যেনেকা ডিজাইন কৰা আমি এইভাবে যাম আপুনি আমাক যাব দিব লাগিব আমি মানি নলম বন্ধুসকল প্লিজ you have to understand this is not the country of Himanta Biswa Sharma. This is not the country of Amit Shah. This is not the country of Narendra Modi. This is the country of আমাক লৈ দেখটো ৰক্ষণা কৰিছা সংবিধান ৰক্ষণা কৰা মানুহ আজি একেবাৰে বিলিটিল কৰা সামান্য কৰা হিটো আমি সহ্য কৰি থাকিম নাকি এনে হা আপুনি ভাবক ইয়াৰ ইমান সুন্দৰ এখন আমাক মাৰা পিতা don't make this country a shame हम सभी भारतीय हैं हम सभी इंडियन हैं ये देश को रखना बेखना कर हमारा कर्तव्य है अब अकेला लड़ेगा क्या चाइना का साथ सिर्फ खाकी पोशाक जो पहनता है वही लड़ेगा क्या हाँ हम लड़ेगा इंडियन लड़ेगा we will fight for this country what you people are doing here please अनुमति तो अच्छा नहीं हुआ ये अच्छा नहीं हुआ बहुत दुखजनक है देश को हम ऐसा कर नहीं सकता है देश के लिए हम स्वाधीन किया है हजारों लाखों हमारा देशवासियों देश के लिए जीवन गवाया है और उसी को जानना चाहिए ना और पुलिस प्रशासन भी जैसा ही हिमंत बामा बोलते हैं ऐसा ही पालन करता है तो हमारा ये डेमोक्रेसी कैसा रहेगा देखिए श्रीलंका में क्या हुआ है श्रीलंका में सरकार नहीं है म्यांमार में सरकार नहीं है बांग्लादेश में भी ऐसा बांटने वाला है सरकार नहीं होगा और ऐसा बीजेपी सरकार रहते रहेगा तो हमारा देश में ऐसा ही होगा साउथ ने अलग होगा नॉर्थ ने अलग होगा नॉर्थ ईस्ट तो भी अलग होगा तो ऐसा हम मिनिस्टर को हमको क्यों नहीं चाहिए क्यों चाहिए तो इसीलिए हम बहुत दुख प्रकाश किया है we all the citizens of this country need to react against this kind of unwanted disrespectful trying to belittle Dr. Bhimrao Baba Ambedkar we are really unhappy with that শুনক আপুনি আজি অমিত শাহ ডাঙৰীয়াই হোম মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াই এনেকা ভাষণ দিছে কোনো ভাৰতবাসীয়ে genuine Indian who had the blood of Indian genuine Indian who respect the freedom fighters যিয়ে মানে আমাৰ freedom fighter বিলাক ৰেসপেক্ট কৰা আৰু যিয়ে মানে এই সংবিধানক ৰেসপেক্ট কৰা কোনো মানুহে অমিত শাহৰ কথাটো মানি লোৱা নহব আমি ইয়াৰে আজি অনুসাৰে in this regard we are gathering and we are protesting we are trying to have a peaceful rally and submit a memorandum to the President of India Drupadi Murmu ডাঙৰীয়ানী কিন্তু পুলিচে আমাক এই গেটৰ পৰাই যাবলৈ নিদিলে ইমান পুলিচ পঠিয়াই দিলে এই খাকি পোছাকক তেখেতসকলে ডিৰেসপেক্ট কৰা নিচিনাহে লাগিছে ভাৰতবৰ্ষক আমি স্বাধীন কৰিব নাপাৰিলেহেঁতেন উইদাউট প্ৰটেষ্ট আৰু অমিত শাহৰ কথাটো শুনক অমিত শাহৰ কথাটো এনেকা কৈছে যে চাওক আজিৰ তাৰিখত এটা সুইচ টিপিলে লাইটবোৰ ওলাই আহে টুপুচ কৰি আৰ্টিফিচিয়েল ৱৰ্ল্ড that does not mean that hey সূৰ্য তুমি মৰ্নিংৰ একেবাৰে ডিউটি পালন কৰিব দৰকাৰ নাই তোমাৰ দৰকাৰ কি আছে আজি মডাৰ্ন যুগ এই চন্দ্ৰ এই ৰাতি কিয় দিগদাৰ দি আছে অন্ধকাৰে থাক
আমাৰ লাইট আছে, আমাৰ জেনেৰেটৰ আছে, আমাৰ সোলাৰ আছে, তোমাক নালাগে, এনেকা ক'ব পাৰিম নে? অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া সেইটোৱে কৈছে যে डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर वो पुराना आदमी है, उसका जो चिंता, उसका जो क्रिएशन, जो संविधान, ये पुराना हो गया, हमें उसका कोई जरूरत नहीं है। ये भी भाषण होता है क्या? और ऐसा बोला अमित शाह ने, मेरा पिता ये पुराना जमाना का पिता था, वो अनपढ़ था, लेकिन मैं पढ़ा हो गया, इसलिए मेरा पिता को मैं नहीं चाहिए, दूसरा पिता, मॉडर्न पिता को मैं बना लूंगा। ये भी होता है क्या? So this is how Mr. Amit Shah has addressed in the parliament, and we are against this. We cannot tolerate, we cannot let them go as they like. This is the reason why we are here today, showing so much of unpleasantness, and the police procession is supporting this kind of unwanted speaking, and they are not allowing us to